vandag na vergelykings met breuke, equations with fractions. And what's very important that we must remember, what's the difference between an equation and an expression? Daar's 'n verskil tussen 'n vergelyking en 'n uitdrukking. Nou 'n vergelyking het 'n is gelyk aan. These are both equations. An expression, there is no equals to, and in an expression you simplify. 'n gewone uitdrukking kan ons net vereenvoudig. Ons kan nie oplos nie, met ander woorde, ons kan nie 'n waarde vir x kry. Sodra ek 'n is gelyk aan het, 'n vergelyking, dan kan ek 'n waarde vir x bepaal. Nou, hierdie vergelykings het breuke. We can see the fraction there, it's a fraction because there is a denominator and there's 3 of them. So daar's breuke in. En wanneer daar breuke in vergelykings is, moet ek versigtig wees. Because the one thing that fractions can give us is undefined expressions, or undefined fractions. Nou dit beteken, die deler of die noemer van 'n breuk mag nooit 0 wees. And when there is equals to, I must be careful because then I must immediately say what can be an undefined value. So kom ons gaan kyk eers. Ons het 'n vergelyking, there's an equals to in it, there's fractions in it. So the first thing I need to get is an LCD, 'n KGV. Hierdie is ouetjie staan op sy voete, so hy's op 1 en daai ouetjie is op 1, so ons KGV is x min 1. That's the first thing you need to get is your LCD. The next thing you need to write down, because there's an equals to, is you must say what may x not be. X mag nie 1 wees, want as x 1 is, dan is x min 1 min 1 0, and then I've got 2 divided by 0, and 2 divided by 0 is something that does not belong in maths. It's undefined. So, I must immediately say x minus 1 may not be 0, therefore x may not be 1. Immediately. And that I must keep in the back of my head, because when I get the values of x, I must go back to this and make sure that the value of x is not 1 because it may not be 1. So kom ons gaan nou. En nou om van ons breuk ontslae te raak, because you know that certain things makes maths more difficult. When we work with negatives, wanneer ons met breuke werk, sulke tipe van goed probeer ek altyd uit my wiskunde somme uithaal om dit vir myself makliker te maak. So as ek gaan kyk na my noemer, is hy goed vereenvoudig. It's not necessary to factorize the denominator because it's already simple. As hy nie so eenvoudig was nie, sou ek eers my noemers gefaktoriseer het. Ons gaan nou daar kyk. So die eerste ding wat ek dan so gedoen het, was om my noemers te faktoriseer. Maar nou is hulle eenvoudig. So what I can do is I can immediately multiply right through with the LCD to get rid of my fraction. Hoekom doen ek dit? Because I want everything on 1. No fraction. So I'm going to multiply that with my LCD. So it's going to be x times x minus 1 plus 2 on x minus 1 times x minus 1 leaves you with only 2. Wat jy kan doen is, graad 11, jy kan sommer hier bo vir jouself dit gaan byskryf en dan kan jy mos nou mooi sien wat gebeur. Daai tweeetjies kanselleer uit en dan daai kant het ek ook 4 mal x minus 1. Ek kan dit alleenlik doen. I can multiply with the LCD only if there's an equals to in an equation with a fraction. Ek kan nie by 'n gewone uitdrukking hierdie gaan doen om van my breuk ontslae te raak. As hierdie is gelyk aan was nie, kon ek dit nie doen. Dan kan ek nie van my breuk ontslae raak nie. Okay, back because there's equals to, I can get rid of my fraction. So nou gaan ek uitvermenigvuldig, dus x kwadraat minus x plus 2 is gelyk aan 4x minus 4.
Because there's a square, I take everything to the one side. I equal it to 0. I factorize. It's going to be x minus 2, x minus 3. And therefore x may either be 2 or x may be 3. Then I refer back to this and I can see that I'm safe. So both of the answers are 100% correct. Okay, let's go to the next one. The first thing I'm going to do in this algebraic solution, I'm going to check if this is as simple as possible. So ons gaan kyk gou-gou. Ek het 'n x plus 3, 'n 4 min x en dan het ek hier 'n 3 term wat kan faktoriseer. So die eerste ding wat ek hier gaan doen is, ek gaan eers my noemers faktoriseer om hulle so eenvoudig as moontlik te maak. That's the first thing. Then I'm going to multiply right through with the LCD, and then I'm going to state what x may not be. So let's first factorize. So ons gaan sê 2x minus 5 op x plus 3 is 1 op 4 min x. Nou hierdie noemer lyk klaar vir my vreemd, want hy lyk vir my of hy verkeerd omgeskryf is. Ons het in graad 10 'n metode geleer om daai tweetjies te switch, om te ruil, deur 'n negatief vooraan uit te haal. Ons gaan net nou kyk of dit nodig is. Kom ons gaan faktoriseer eers hierdie 3 terme. Wat maal wat gee vir my minus 12? If I add it up, it's going to give me minus 1. It's going to be x minus 4x plus 3. So what I can see here now is that and that is just the opposite. It's swapped. So ek kan nou hierdie ouetjie gaan omruil deur 'n minus 1 vooraan uit te haal. Ons het daai tegniek verlede jaar geleer. So a minus, if you take it to the front, a minus and a minus next to each other gives you a plus. En nou lyk dit baie mooier, want nou het ek goedjies wat soos mekaar lyk. Want ek wil so min as moontlik KGV. So nou kan ek gaan kyk na my KGV, maar voor ek dit goed doen, gaan ek eers sê wat mag x nie wees. This may not be 0, that may not be 0, and that may not be 0. So x can't be minus 3, or x can't be 4. And there's the 4 and the minus 3 repeated. So dit moet ek gaan sê, very important. Now I can multiply right through with the LCD. En ek kan sê, okay, my KGV waarmee ek gaan vermenigvuldig is x plus 3 en x min 4. Dis my KGV, x plus 3 en x min 4. So let's multiply with that right through. So if you multiply with that x plus 3, x minus 4. X plus 3, x minus 4. Regdeur gaan ek dit maak. X plus 3, x minus 4. Nou, kom ons kyk of daar goedjies kan uitkanselleer. Daai ou en daai ou kan uitkanselleer. So what's left? There's left in 2x minus 5 en daar is oor 'n x min 4. Plus daai tweetjies kanselleer uit, so al wat daar oor is 'n x plus 3. See that I keep it in brackets because if that's a minus, it's going to change the values in the bracket. So ek is altyd maar oor versigtig. Dan hierso kan daai uitkanselleer en daai uitkanselleer, so dit is gelyk aan 7. Nou kan ek uitvermenigvuldig, alles een kant toe vat en faktoriseer. Let's do the FOIL method. 2x times x gives me 2x squared minus 5x minus 8x. Minus 8 minus 5 gives me minus 13x, and that gives me plus 20 plus x plus 3. Take that to this side, gives me equals it to 0, so I've got a trinomial over there. 2x squared
minus 12x plus 16 equals 0. So now I can simply factorize that. You can divide with 2. Ons het die mag van die gelyk aan. So ek kan dwarsdeur presies dieselfde ding doen. So ek kan gaan deel met 2. En dan kan ek maklik faktoriseer en sê watter faktore van plus 8 gee vir my minus 6, dis minus 4 en minus 2 en ek het 2 x-waardes. X is gelyk aan 4 of 2 and I'm immediately referring to this and I can clearly see that x cannot be 4. So I'm eliminating that value. This is not applicable and the only value that's legit is x equals 2. So kan jy sien hoe belangrik is dit om my ongedefinieerdheid te herken. Goed, ons gaan hulle lekker oefen.